লাই थानाय तांशाला उदयपुर आरकेपुर थाना bai khopjak राजनगर बरतिला आमसानि तंनाय आलेका बिबिनि खरकसा बसा जिल्ला तयै आमसानि लुकुरक सभा खलायगा ताङै हिनके आलेका बिबिनि बसा जिल्ला तयै कौशल चामुं तंमानि आबनि बागैनो आमसानि लुकुरक पातिमुं तयै सभा रिंखा आ सभाबो खरक तामचिनि गाहाय कामिनि लुकुरक तंमानि तै नकनि फातार तंमानि खरक चिबानि सेबो गोबां कामिनि लुकुरक सभा चेंद्रब रगनो आलेका बिबिनि बसा जिल्ला बुतो खलायगा आमसानि न तंनाय दुलु मिया सफर मिया ते मुनाक मिया नि लगी तेबो खरकनि खरकताम बसा जिल्ला बुतो खलायमानि नुगै बोमा थांगै केबं मुं खलायगा फियाबा सामुं हामिया खलायनाय रक आलेका बिबिनबो बुतो खलायमानि नुगजाखा पातिमुं थायनो लेंगै तलाबो कलाय थांका आलेका बिबि लगी लगिनो उदयपुर सागमनगो तलाङै थांका आरुनि साग नायकलाय रक आलेका बिबिनो ते मथाङै मालिया आबनि उलो आलेका बिबिनि मांग कथैनो चेरि नायकलमानि उलो नगनि बररनि यागो तिसाय रजाखा आ पातिमुं तयै सिंकलेगनानि बागै नायतंखा आमसानि लुकुरंते सामुं हामिया खलायनाय रक सातायकलायो थै थांनाय नगनि बररकनो थानाबो दरबारटा खलायति हनै हुमकि रिवै तंखा पातिमुं साइमानमानि फासानि सानजा जरावनो पातिमुं थायो थाङै सगैका कक थुम थुमनाय आफुरु सेबमानै थै थांनाय आलेका बिबिनि खरकनि बसा जिल्ला कक थुम थुमनायनि बसकांगो जत कक साबै खोनारिका মানে মামলা না করার লেগে কি কেউ হুমকি টুমকি দিছে? হ্যাঁ, হুমকি বলতে তারা সবাই নিষেধ করছে কমিটির লোক সবাই টাকাটুকু সাথে আমরা না করতে কয় তোমরা কেস টেস করো না বিচার করে আমরা সত্য বিচার করে দেবো আমরা কইছি বিচারে তো আমার মা মারা গেছে তাহলে আমি কি বিচারে দেয় সেটা আমার মা জেতা মানুষ জোয়ান মানুষ আমার কারা মারছে তার নাম কি? নাম হলো একজন দুলু মিয়া আরেকজন মুনাফ মিয়া আরেকজন আছে তাদের লগে শফির মিয়া সবার আলী। আচ্ছা, কি করে তারা? তারা একজন রাবার কাটে আরেকজন বাড়িতে বিদেশ থেকে আইছে আরেকজন রাজ্যকালী কাজ করে। এই এলাকাটার নাম কি? রাজনগর বর্তিলা। আচ্ছা, কোন থানার আন্ডারে পড়ছেন আপনারা? এটা আরকেপুর থানা, আরকেপুর মহিলা থানা কাছে। আপনারা কি চাইতেছেন এখন বিষয়টা? আমরা চাইতাছি আমরা এই বিষয়টা আমরা আমার মা ভালো মানুষ মেরে লেছে তারা আমার মার বিচার তারা একবার কমিটি বিচার করে আমার মারা মেরে লেছে আমি এই কমিটির কাছে বিচার দিলে আমার মার বিচার হতো না আমি ন্যায্য বিচার চাই আমার মার যাতে তারা সাজা পায় তারা বুঝুক যাতে একজন মানুষ মেরে নিলে একটা মা একটা ছেলের থেকে কাইরানি গেলে কিরকম লাগে তারা এটা বুঝতে হবে। आ पातिमुं कितिंगै राजनगर बरतिला आमसानि कामिनि तंनाय लुकुरंनि बिसिङो हाइहोला unglaijak नुगजाखा जत पातिमुं साइमान फानो आरकेपुर थानानि पुलिस सिरिं सिरिं अंजाखनै कौशल चामुं कासाय तंखा। बियो रिपोर्ट कक खरां।